A day in a life a pensionado lives in Surigao. Another day, another mini vlog na sunta karon guys. So karon guys, namin ni Captain Milan diri sa plaza hindi bidin siya guys. Ug sa wala madugay guys, nagbaktas na may padulong sa medical center nga mga tuan guys. Unya karon guys, ni fill up na mi diri guys kay para magsugod na dayon mga muang ihaw ani. All right guys. Chill lang ta sa diri karon murag was cool ba ba. Captain Milan guys, ang luspad na guys kay talawan ko sa dagom guys, ana ra man kinabuhi god. Alright guys, wala madugay guys, hampakan na rin panood to, nakigutom na kayo, wala pa tayo tulog, ganyan ka ni guys, so nangita na may boarding house, so yun, nagbaktas na ni Captain Milan guys, ambutan na sakay na may taxi, ambuta na may dalon na ni Ginoko, unsa naman yun niya guys, sige na may buta baktas ni Captain Milan guys, katawa lang naman mga kakapoy guys, yun niya, sige na po una baktas lang yapon medyo sanahan guys, kasi hapit na mabundak kayong ulan, huwag ka na yung bundak na yung ulan, tago lang nila sa lodging house guys, huwag atangin na nyo part 3, bye.